ser atau dewa. Jadi dewa itu kadang-kadang tidak hanya dengan dewa saja. Dewa juga artinya kepribadian yang sangat perkasa. When in the Vedic culture, when one makes the horoscope at birth, that is a tradition in India, just like when Lord Krishna appeared, when Chaitanya Mahaprabhu appeared. Actually, even ordinary persons, it is a tradition to do the horoscope of the child. Jadi ketika seorang anak lahir, itu seperti ketika kemunculan Sri Krishna, atau bahkan orang biasa terlahir, jadi biasanya dicek pengaruh perbintangan, ramalan. Astrology is a very, very deep science, Vedic science. Jadi astrologi itu adalah ilmu sains Weda. Those who are knowledgeable, those who are qualified, experienced astrologers, they can accurately analyze the nature and the character of an individual. Dan orang yang ahli dalam sains astrologi itu bisa menganalisa kelahiran seseorang dan diketahui pengaruh perbintangannya. One's varna is understood, can be understood by astrology. Warna seseorang bisa diketahui melalui astrologi. Yeah, there are different ways to understand one's varna. That is one of the ways. Jadi itu satu cara untuk mengetahui warna seseorang, karena ada banyak cara. And in addition to the varna, actually there's a whole list of things. What is also known, what can also be known, is the in which category that living entity is born. There are three categories. Jadi ada daftar yang panjang menjelaskan tentang kedudukan seseorang yang terlahir, seperti karakter seseorang seperti apa. All of us who are sitting here, we fall into one of these three categories. Dan umumnya itu diringkas dalam 3 kategori, dan kita semua yang ada di sini kita termasuk dalam satu di antara 3 kategori tersebut. What are the three categories? Tahukah 3 kategori yang dimaksudkan tersebut? One is being mentioned here. Anyone? Yeah. Anyone studying? Huh? Deva, Manusya, Asura. Yes. Asura. Jadi akan diketahui kita termasuk dalam kategori dewa, manusia, atau asura. Yeah. So, do you know which category you belong to? Apakah Anda tahu Anda dalam kategori yang mana? Do you know, those who are married, do you know in which category your wife belongs to? Bagi mereka Anda yang menikah, apakah Anda tahu istri Anda dalam kategori yang mana? Because in the Vedic culture, to to actually match, isn't it, for marriage, for ideal marriage to take place, then who is in the category of Devata should be married to somebody who's also in the category of Devata. And those who are Rakshasa or Asura, they should marry another Asura. Jadi menurut kebudayaan Weda, perjodohan itu harus ditentukan dengan baik. Setelah diketahui kriteria masing-masing, barulah jadi pernikahan itu diadakan.
bagi mereka yang terlahir dengan sifat kedewataan, jadi pasangannya juga harus sama-sama dewata. Dan kalau yang sifatnya apa namanya pengaruh asura, jadi harus dicocokkan juga. Ya, kalau sama-sama cocok, atur. So that's why in the Vedic culture, there's a lot of consideration, a lot of planning, a lot of time given to arrange a proper marriage between a young man and a young girl. Jadi terkait pernikahan itu harus diatur sedemikian rupa. Jadi ada banyak pertimbangan yang harus dicocokkan sebelum seseorang betul-betul dinikahkan. So the more common qualities are present, then there's better chances that there will be successful marriage. Dan kalau ditemukan itu tanda-tanda kemujuran yang banyak muncul dari kedua belah pihak, dan jadi itu akan memberikan jaminan dalam pertemuan mereka. That is why it is highly recommended that devotees should marry someone who's also a devotee. Karena itulah sangat disarankan bagi para penyembah sebisa mungkin itu harus menikah dengan pasangan yang penyembah juga. Yes, then they have similar mentality and they can understand the primary goal and purpose of marriage life. Karena dengan persamaan mentalitas akan mengetahui tujuan pernikahan itu. So here Narada Muni, he is described as Devarishi. He is he is of the divine nature, but he is Rishi. Of all the demigods, he is recognized as being the most advanced of demigods. Yeah. Jadi Narada di sini disapa sebagai dewa Rishi karena beliau sangat dikenal perkasa dan beliau adalah Rishi di kalangan para dewa. And Narada Muni, of course, this chapter we're just getting a little introduction here that Srila Vyasadeva naturally, who is his disciple, is, as mentioned here, he is curious to know, he wants to know more about his spiritual master. Yeah. Jadi dalam bab ini diuraikan bagaimana Srila Vyasadeva itu secara alami ingin mengenal lebih banyak tentang gurunya, yaitu Narada. And Narada Muni, of course, will be discussing about not only his present birth, he will also reveal to Vyasadeva about even previous birth. Dan kemudian Narada Muni akan menjelaskan bukan hanya tentang kelahiran beliau saat ini, beliau juga mengetahui bahwa Narada Muni dalam kehidupan masa lalunya sesungguhnya beliau adalah seorang anak biasa dan bahkan beliau anak seorang pembantu. Namun karena kemujuran pergaulan yang baik yang beliau dapatkan dengan orang-orang suci, kemudian beliau terlahirlah menjadi seorang yang kita kenal kepribadian agung bernama Narada Muni. So Narada Muni is especially important for us because he is knowing the science of
devotional service very deeply. Ini adalah kepribadian yang amat sangat penting dalam garis perguruan kita, karena beliau adalah kepribadian yang sangat agung, yang mengetahui ilmu pengetahuan bakti yang utama. He is one of the 12 Mahajans, 12 spiritual authorities on the science of Dharma. Satu di antara 12 Mahajana, seorang otoritas yang mengetahui tentang Dharma. Yeah. And not only is he an authority on the science of bhakti, but he is also an authority on the science of varnashrama. Yeah. Jadi beliau bukan otoritas di bidang sains bhakti, namun beliau juga adalah seorang sains daripada warnasrama. So therefore, we see throughout the Bhagavad Narada Muni instructing various personalities because he has actually many important disciples. Kita akan temukan di dalam Srimad Bhagavatam ini bagaimana Sri Narada Muni memberikan ajaran beliau kepada begitu banyak kepribadian agung. Jadi karena beliau memiliki banyak sisya yang hebat-hebat. Yeah, I mean one of his disciples is Srila Vyasadeva, who is not an ordinary personality. Dan satu di antara sisya beliau yang hebat adalah Srila Vyasadeva. Jadi bukan kepribadian yang biasa. Yeah. So in this way we are linked, or we are connected with such very exalted personalities in our Guru Parampara. Jadi dengan cara seperti ini kita terhubung dengan garis perguruan parampara yang sangat bona fide. And that is, we'll read a few more verses here, just explaining, introducing the subject matter. Kita akan baca sloka selanjutnya untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut. Yasa uvaca Subir vipravasite Vijnana destribhistava Vartamano vayasyadye Tata kim akarud bhavan. Translation: Sri Vyasadeva said, "What did you, Narada, do after the departure of the great sages who had instructed you in scientific transcendental knowledge before the beginning of your present birth?" Vyasadeva bertanya, apa yang Anda, Narada, perbuat pasca kepergian para resi mulia, pembimbing Anda dalam pengetahuan spiritual pra kelahiran Anda sekarang ini? So short purport by Srila Prabhupada. Vyasadeva himself was the disciple of Narada ji, and therefore it was natural to be anxious to hear what Narada did after initiation from the spiritual masters. Penjelasan oleh Yang Mulia Srila Prabhupada kita. Vyasadeva sendiri adalah murid Naradaji. Karena itu wajar apabila beliau ingin tahu apa yang dilakukan oleh Narada pasca beliau diinisiasi oleh para guru spiritual. He wanted to follow in Narada's footsteps in order to attain to the same perfect stage of life. Beliau ingin mengikuti langkah-langkah Narada agar dapat mencapai tingkat kesempurnaan yang sama.
This desire to inquire from the spiritual master is an essential factor to the progressive path. Kemauan bertanya kepada guru spiritual ini adalah faktor penting dalam usaha meraih kemajuan. This process is technically known as Sadharma Prischa. Secara teknis, proses tersebut dikenal dengan istilah Sad Dharma Precha. Yes. So, in the purport, Prabhupada mentions how Narada Muni was initiated by not just one spiritual master, by spiritual masters. Yeah. Jadi setelah Prabhupada menjelaskan di sini bahwa Narada Muni tidak hanya diinisiasi oleh satu guru, tetapi beliau diinisiasi oleh para guru. So this is important actually, that we are meant to receive knowledge, transcendental knowledge especially, not only from one spiritual master. We can receive and should be anxious to hear from different authoritative authorities. Jadi hal penting yang kita perlu ketahui di sini bahwa kita tidak hanya menerima ilmu pengetahuan dari satu guru. Kita hendaknya menerima pengetahuan dari berbagai otoritas tentang masing-masing pokok atau ilmu pengetahuan. So therefore we have different types of spiritual masters. Primarily two types of spiritual master. Seperti kita mengetahui ada dua jenis guru. One is the Diksha Guru and one is the Shiksha Guru. Jadi yang satu adalah Diksha Guru, yang satu lagi yaitu Siksa Guru. So the mission of Chaitanya Mahaprabhu actually is to facilitate or to create many Shiksha Gurus and many Diksha Gurus. Jadi si Chaitanya Mahaprabhu mengatur agar ada begitu banyak Siksa Guru dan ada satu Diksha Guru. And it means that actually devotees should be eager to hear from different authorities who are coming in Guru Parampara. Jadi kita sebagai penyembah hendaknya semangat gitu untuk mendengar dari berbagai otoritas yang terkait dalam garis perguruan kita. And Prabhupada is underlining how it is especially important for a disciple to be as demonstrated here in the personality of Vyasadeva, to be inquisitive about one's spiritual master. Setelah Prabhupada menjelaskan di sini sebagaimana yang dilakukan oleh Vyasadeva, seorang sisya itu hendaknya bertanya kepada guru kerohaniannya. So specifically, Vyasadeva wanted to know what did Narada Muni do, although he was just a young child of 5 years of age. Jadi Vyasadeva sangat ingin tahu tentang gurunya, apa saja yang telah dilakukannya, terus apa saja kegiatannya, meskipun pada saat itu masih hanya berumur 5 tahun. And we will recall how it was only for a very short period of time that this young boy
Narada, ordinary boy, got the good association of these Bhakti Vedantas. Yeah. Kita bisa ingat bagaimana Narada ini mendapat pergaulan yang sangat singkat dalam umurnya yang masih 5 tahun dengan para Bhakti Vedanta. Yeah. So we can go to text number 3. Everyone can follow. Sloka selanjutnya silakan. Just an ordinary maid servant. So how he became so perfectly transformed into the spiritual body of eternal life, bliss and knowledge is certainly important. Pada kelahiran sebelumnya, hanyalah seorang anak-anak biasa dari keluarga rendah. Pertanyaannya, bagaimana beliau menjadi sempurna, bertransformasi dari badan material ke badan spiritual dengan kehidupan, kebahagiaan, dan pengetahuan yang kekal? Tentu mempunyai makna yang sangat penting. Sri Vyasadeva desired him to disclose the facts for everyone's satisfaction. Srila Vyasadeva ingin agar Narada Muni mengungkapkan rahasianya untuk memuaskan hati semua orang. Yeah. And we'll just read one last text number 4. Prakalpa etam Spritim te muni sattama Nahyesha vyabadhat kalo Esha sarva mirakritihi. O great sage, time annihilates everything in due course. So how is it that this subject matter, which happened prior to this day of Brahma, is still fresh in your memory, undisturbed by time? Wahai Risi Agung, sang waktu melebur segala sesuatu pada saatnya tiba. Jadi, bagaimana sampai bahasan penting ini yang terjadi sebelum hari berat ini masih segar dalam ingatan Anda tanpa terpengaruh oleh waktu? A purport: as a spirit is not annihilated even after the annihilation of the material body, so also the spiritual consciousness is not annihilated. Penjelasan, seperti halnya sang roh tak terlebur walau badan material dilebur, begitu pula kesadaran spiritual juga. Sri Narada developed this spiritual consciousness even when he had his material body in the previous kalpa. Sri Narada telah mengembangkan kesadaran spiritual tersebut bahkan ketika beliau masih berbadan material pada kalpa sebelumnya. Consciousness of the material body means spiritual consciousness expressed through the medium of a material body. Kesadaran material berarti kesadaran material berarti kesadaran spiritual yang ditutupi badan material. This consciousness is inferior, destructible, and perverted. Kesadaran seperti itu lebih rendah, terbinasakan, dan terputar balik. But super consciousness of the supra mind in the spiritual plane is as good as the spirit soul and is never annihilated. Namun kesadaran utama yang dipunyai oleh pikiran spiritual pada tataran spiritual adalah semulia sang roh, dan kesadaran tersebut tidak pernah terjadi.
So in the purport, Prabhupada is making the difference between material consciousness and spiritual consciousness. Jadi di sini Prabhupada memberikan penjelasan tentang antara kesadaran material dan kesadaran spiritual. Yeah. Explaining that actually consciousness, actual consciousness is spiritual consciousness expressed through matter. Jadi kesadaran spiritual yang sejati, yang kemudian diekspresikan melalui keadaan material. Consciousness means it is the reflection of the spiritual consciousness of the living entity. Kesadaran sejati adalah kesadaran yang merupakan refleksi daripada jati diri sang. So this point is being made here. Vyasadeva was interested to know how it was possible for Narada to remember what happened in his previous lifetime. Srila Vyasadeva khususnya ingin tahu bagaimana Narada Muni bisa ingat tentang kelahirannya di masa kehidupannya yang lalu. So it means that this knowledge that we are receiving from personalities like Narada Muni is meant to help us develop that higher consciousness or that spiritual consciousness. Ini artinya pengetahuan yang kita terima di sini dari penjelasan Sri Narada Muni adalah dimaksudkan untuk mengangkat kesadaran kita sampai kesadaran spiritual. Yeah. So that will be explained later on in this chapter. Although receiving very short association with those saintly persons, Narada Muni took seriously the instructions he received from the Bhakti Vedantas. Penjelasan lebih banyak nanti kita akan temukan dalam lembaran-lembaran berikutnya. Hal penting yang bisa kita catat di sini adalah meskipun Sri Narada Muni hanya mendapatkan kesempatan pergaulan sangat singkat sekali dari orang-orang suci, namun beliau mengambil petuah-petuah tersebut dengan serius. Yeah. It means that one doesn't have to one does not have to receive such instructions for a long time, even a short period of time, even short association, as in the case of Narada Muni, is sufficient for one to actually make spiritual advancement. Jadi ini artinya itu seseorang tidak memerlukan begitu mendapatkan pergaulan yang panjang sekali atau perintah-perintah yang panjang sekali tentang kehidupannya, tentang kehidupan spiritual. Bahkan kalau orang serius, saja seseorang bisa mendapatkan manfaat tertinggi dari pengetahuan yang sejati. How many times did Srila Prabhupada meet his Guru Maharaj? Berapa kalikah Srila Prabhupada bertemu dengan guru kerohaniannya? Very few times, actually. Jadi hanya beberapa kali saja sesungguhnya. Maybe 5 or 6 times he had the opportunity to meet and to hear from his spiritual master. Mungkin sekitar 4 atau 5 atau 6 kali saja setelah Prabhupada perintah. And in one of those meetings, actually, that was when his Guru Maharaj was
performing parikrama in Brajamandal parikrama in Vrindavan. Dan dalam satu kesempatan di mana setelah Prabhupada bertemu dengan guru kerohaniannya, yaitu pada saat guru kerohaniannya mengadakan Braja Mandal Parikram di Vrindavan. So naturally, when we go on parikrama, on pilgrimage, people like to go from one place to another to see so many places. Jadi secara alami penyembah yang sedang berziarah ikuti parikrama. So there was such occasion where practically all the disciples of Bhaktisiddhanta Saraswati had left, but Prabhupada had preferred to stay because his Guru Maharaj was going to give a lecture. Jadi dalam satu kesempatan murid-murid setelah Bhakti Siddhanta semua telah pergi untuk mengadakan perjalanan. Namun setelah Prabhupada memilih untuk tetap bersama gurunya dengan mengetahui bahwa guru Maharajnya akan memberikan kelas. And Srila Prabhupada later on, he heard from some other disciple a remark that had been made by his Guru Maharaj that this young man, he likes to hear. He's anxious to hear. He has that good quality. Dan kemudian para sisya mendengar itu bahwa dijelaskan setelah Prabhupada ini adalah seorang sisya yang baik, jadi memiliki kualitas ingin mendengar. So the same thing actually in those who are disciples of Srila Prabhupada, very few actually had that kind of close association and exchange with Srila Prabhupada. Begitu juga pengalaman yang didapatkan oleh murid-murid Srila Prabhupada. Jadi banyak di antara mereka yang mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dan mengadakan percakapan dengan Srila Prabhupada hanya beberapa kali saja. Yeah. So it is not how much of time we are spending with spiritual personalities. It is the the quality of our hearing from such personalities. Jadi tidak dihitung atau tidak terhitung pentingnya berapa lama seseorang mendengar dari seorang guru kerohanian. Yang terpenting adalah kualitas mendengar seseorang tentang ajaran yang disampaikan oleh guru kerohaniannya. So this is demonstrated in the example of not